coastal wetlands with well-maintained mangrove forests, cheerful birds on the water, in the trees they perch on branches, relaxing without disturbance. Even the predatory monitor lizards are close to the birds in the pond, both of them hunt fish and shrimp, and occasionally the monitor lizards also prey on the eggs and young birds. That is free nature, part of the cycle of life. Lahan basah pesisir dengan hutan mangrove yang terjaga, burung-burung ceria di atas air, di pepohonan mereka hinggap di atas cabang, santai tanpa gangguan, bahkan biawak sang predator berdekatan dengan burung di dalam tambak, keduanya berburu ikan dan udang, dan sekali-sekali juga biawak memangsa telur dan anak burung. Itulah alam bebas bagian dari siklus kehidupan. Hoping that the wetland ecosystem is maintained through hard work and care, this area is under tremendous pressure day by day. Mangrove roots not only provide the breath of life for birds, but for us and all living creatures. Berharap dari ekosistem lahan basah yang terjaga, perlu kerja keras dan kepedulian, kawasan ini dari hari ke hari mendapat tekanan yang luar biasa. Akar mangrove bukan saja memberi nafas kehidupan bagi burung, tetapi bagi kita dan semua makhluk hidup. Every mangrove stem, from the moment it grows until it dies, provides hope of life for animals, one of which is birds. Setiap batang mangrove, dari awal tumbuh sampai waktunya mati memberikan harapan hidup bagi satwa. Satu di antara mereka adalah burung. The services of mangroves are real and undeniable. The more lush and maintained they are, the higher the benefits that can be enjoyed by living creatures, especially humans. Jasa mangrove itu nyata dan tidak terbantahkan. Semakin rimbun dan terjaga, maka semakin tinggi manfaat yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup, terutama manusia. Remember, climate change is also real. Intense heat is not only in tropical regions but is also prevalent throughout the world. Rain falls without season with excessive frequency. Flash floods greet us at any time from upstream to downstream, especially in areas close to river flows. Ingatlah, perubahan iklim juga nyata. Panas menyengat tidak hanya di wilayah tropis tetapi juga sudah merata di seluruh dunia. Hujan turun tidak mengenal musim dengan frekuensi berlebihan. Banjir bandang menyapa kita kapan saja dari hulu sampai ke hilir, terutama di daerah yang berdekatan dengan aliran sungai.
faintly heard the strains of the song Englishman in New York sung by Sting. Maybe he saw the towering buildings which were a concrete jungle, one of the busiest cities in the world exuding luxury and at the same time contributing to climate change in a certain percentage. Sayup-sayup terdengar alunan lagu Englishman in New York yang dibawakan oleh Sting. Mungkin ia melihat gedung menjulang tinggi yang merupakan hutan beton, salah satu kota tersibuk di dunia memancarkan kemewahan sekaligus dalam persentase tertentu memberi andil terjadinya perubahan iklim. From the headquarters of the United Nations Environmental Programme in Nairobi, Kenya, one of 2 UN offices located in our developing country towards the east coast of Aceh, Indonesia, almost inaudible local institutions in Aceh Bale Juroeng carrying out practical field activities exploring mangrove forests, watching birds, and trying not to be a spectator of the fight over carbon trading which either exists or is just hearsay. Archanese people in the mangrove forest smile when they hear Sting's song. Dari kantor Pusat Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa di Nairobi, Kenya, satu dari 2 kantor PBB yang berada di negara berkembang kita menuju pesisir timur Aceh, Indonesia, nyaris tidak terdengar lembaga lokal di Aceh Bale Juroeng melakukan kegiatan praktis lapangan menyelusuri hutan mangrove, mengamati burung dan berusaha tidak menjadi penonton dari perebutan perdagangan karbon yang entah ada atau hanya kabar burung belaka. Orang Aceh di hutan mangrove tersenyum mendengar lagu Sting. We are happy to carry out small activities for mangrove conservation, listening to the symphony of birds with the natural orchestra. Hopefully this happiness can also be enjoyed by environmental friends throughout the world. Kami bahagia melakukan aktivitas kecil untuk konservasi mangrove, mendengar simponi burung bersama orkestra alam. Semoga kebahagiaan ini juga bisa dinikmati sahabat lingkungan di seluruh dunia.